بچوں، آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 83 پر پہلا ہوم ورک ہے کمپلیٹ the given short story using the word bank given below. نیچے دی گئی سٹوری میں خالی جگہ ہیں جو ان الفاظ کی مدد سے یعنی ورڈ بینک کی مدد سے آپ لوگوں کو پر کرنی ہے. نمبر پاسٹ فیٹ، نمبر سیکنڈ flies, number third creatures, number fourth fly. ہمارا اگلا ٹاپک ہے syllable. What is syllable? A syllable is a single unbroken sound of a spoken or written word. syllable جو ہے یہ واحد unbroken جو یعنی ایسا آواز جو لکھی گئی یا بولے ہوئی آواز میں الگ نہ ہو. It is made of one or more letters especially with a vowel sound. یہ ایک یا اس سے زیادہ حروف سے بنایا گیا ہے خاص طور پر واول کے آواز سے. The word water has two syllables, water, and the word beautiful has three syllables, beautiful. مثال کے طور پر لفظ واٹر اس میں 2 سلیبل ہے واٹر اور بیوٹیفل میں 3 سلیبل ہے بیوٹیفل. ایوری سلیبل ہیز اے واول ساؤنڈ. ہر ایک سلیبل کے واول آواز ضرور ہوتے ہیں. تو بچوں، آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 84 پر دوسرا ہوم ورک پروناؤنس the following words and circle the correct number of syllables in them. نیچے دیے گئے الفاظ کو بیان کیجیے اور درست سلیبل کے نمبر سے دائرہ لگائے. نمبر پاسٹ mouse, number second together, number third splash, number fourth meadow. بچوں، آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 84 پر write meaning of the following words. نیچے دیے گئے الفاظوں کے معنی لکھیے. نمبر پاسٹ croak, number second intent, number third mischief, number fourth drown, number 5 pounds. ہمارا اگلا ٹاپک ہے modal verb. What is modal verb? A modal verb is a type of helping verb. modal verb جو ہے یہ helping verb کی قسم ہے that is used with another verb to express permission. یہ دوسرے ورڈ کے ساتھ ملتا ہے اور ایک اجازت کا اظہار کرتا ہے. پروہیبیشن ممانعت کا، پروبیبلٹی امکان کا، اوبلیگیشن ذمہ داری کا. فار ایگزامپل can, should, may, etc. In negative sentences, these words are always followed by the word not. Negative sentences میں لفظ not آتا ہے ان modal verb کے ساتھ. آپ لوگوں کے لیے اگلا ہوم ورک پیج نمبر 86 پر ہے جہاں پر آپ لوگ can, may اور should پر 2 خانی فل کریں گے. ہمارا اگلا ٹاپک ریگولر اینڈ irregular verbs ہے. Regular verbs usually follow a regular pattern. Regular verb ہمیشہ ریگولر پیٹرن میں آتا ہے. فار ایگزامپل and past participle end in d or ed. ریگولر ورب میں سیکنڈ اور تھرڈ فارم ed اور d پر ختم ہوتے ہیں. In contrast, the simple past and past participles
of irregular verbs can end in a variety of ways without any regular pattern. irregular में सेकंड और थर्ड फॉर्म मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़त्म होते हैं, यानी रेगुलर पैटर्न में नहीं होते. मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं रेगुलर वर्ब में लाप, लाब्ड, लाब्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, मूव, मूव्ड, मूव्ड, ये रेगुलर पैटर्न में है. इर्रेगुलर वर्ब में स्विम, स्वैम, स्वम, गो, वेंट, गॉन, अराइज, एरोज, अराइजन. इनमें से इर्रेगुलर में यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म मुख्तलिफ हैं. आप लोग देख सकते हैं कि ये ईडी और डी पर नहीं ख़त्म होते. हमारा अगला टॉपिक है एपोस्ट्रोफी यानी अपोस्ट्रॉफ. इन एपोस्ट्रोफी इज नॉर्मली यूज्ड विद द लेटर एस. एपोस्ट्रोफी नॉर्मली यानी नॉर्मल तरीके से एस के साथ इस्तेमाल होता है टू शो ऑनरशिप और पोजीशन. ऑनरशिप और मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए विद अ सिंगुलर नाउन के साथ वी जस्ट एड एन एपोस्ट्रोफी. सिंगुलर नाउन के साथ हम जस्ट सिर्फ एपोस्ट्रोफी को इस्तेमाल करते हैं. एंड द लेटर एस और एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल Ali is big, Ali का बस्ता, etc. With a plural noun that already ends an s, we add an apostrophe after s. एक जमे वाला नाउन जिसके साथ ऑलरेडी s हो तो हम उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स इज स्टेबल, etc. बच्चों, आप लोगों के लिए पेज नंबर 87 पर अगला होमवर्क कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन एपोस्ट्रोफी. नीचे दिए गए जुमलों को मुकम्मल करें और इसमें एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करें.